हेलो किड्स, वेलकम टू वोकू ऑनलाइन किड्स टीवी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों शेप नेम और कलर्स नेम। सो लेट स्टार्ट। ग्रीन कलर, पैरेट कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, ग्रे कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर। चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों। शेप नेम ट्रायंगल, शेप ट्रायंगल, शेप ट्रायंगल। नेक्स्ट शेप ट्रायंगल शेप। शेप नेम ट्रायंगल। नेक्स्ट शेप triangle. Shape name triangle. Shape name triangle. Next shape heart, blue color. Shape name heart. Shape name heart. Shape name heart. Shape name heart. Next shape हार्ट। शेप नेम हार्ट। चलिए बच्चों अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। शेप नेम ट्रायंगल। शेप नेम ट्रायंगल। शेप नेम ट्रायंगल। शेप नेम triangle. Shape name 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 heart. 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 Let's revise. Shape name triangle. Shape name triangle. Shape name triangle. Shape name heart. Shape name heart. Shape name heart. If you learned this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.